Bitte hebe deine Hände. Élève tes mains. Bitte hebe deine Hände. Élève tes mains. S'il te plaît. S'il vous plaît. Hebe deine Hände. Élève tes mains, s'il vous plaît. Vater, Père, wir sind hier nicht wegen einer Person. nous ne sommes pas là pour une personne. Wir sind nicht hier, weil wir einen Termin haben. Nous ne sommes pas là parce que nous avons un rendez-vous. Wir sind hier, Nous sommes là weil wir treffen den Mann, den wir lieben. parce que nous voulons rencontrer l'homme que nous connaissons, Den wir lieben vom que ganzen nous Herzen. aimons de tout notre cœur, Den wir dienen vom ganzen que Herzen. nous servions de tout notre cœur. Vater, wir kommen wegen deinem Namen. Père, nous venons en ton nom Weil du der einzige wahre Gott bist. parce que tu es le seul vrai Dieu. Alle Hände, Vater, die du siehst, die erhoben sind. Tous les mains que tu vois qui sont élevées Auch die uns live verfolgen. et ceux-là qui nous suivent encore, Erhebe live. deine Hand Élève ta main als Zeichen, comme on signe dass du etwas empfangen kannst von que ihm. tu veux recevoir quelque chose de lui. Jeder von uns hat Situationen. Chacun de nous a des situations. Jeder hat Probleme. Chacun a un problème. Jeder hat Dinge, die er nicht gut macht. Chacun a une chose qui ne fait pas bien. Der Einzige, der dir helfen kann, Le seul qui peut t'aider, sein Name ist son Jesus. nom est Jésus. Empfange sein Wort. Reçois sa parole. Empfange seine Wille. Reçois sa volonté. Empfange seine Kraft. Reçois sa puissance. Empfange das, was er machen will in dir. Reçois ce qu'il veut te donner. Er soll das Neue schenken in dir. Il veut te donner quelque chose de nouveau en toi. Er soll alles erneuern in dir. Qu'il renouvelle tout en toi. Und dass die Gnade fällt auf Et dich. que la grâce tombe sur toi. Fang an zu bemerken, was Gott tut in dein Leben. Recommence à connaître ce que Dieu veut faire dans ta vie. Das Jahr ist fast vorbei. L'année est presque finie. Der Herr kann immer noch was tun. Le Seigneur peut encore faire Es quelque bleiben noch ein chose. paar Tage. Il reste encore que des Und Gott jours. wird etwas tun. Et Dieu veut faire quelque Er ist ein chose. wahrer Gott. Il est un vrai Er ist Dieu. kein Gott, der lügt. Il n'est pas un Dieu qui Ein ment. Gott, der die Wahrheit sagt Un und Dieu hält qui sein dit la Wort. vérité et qui tient à sa parole. Gott ist viel größer als ein Pastor. Dieu est plus grand qu'un pasteur. Gott ist viel größer als jeder Gottesdienst auf dieser Erde. Dieu est plus grand que tout serviteur Wir sur cette dienen terre. nicht Gott für das, was er gibt, aber wir dienen Gott für das, was er Nous ne ist. servons pas Dieu pour ce qu'il donne, mais c'est pour ce qu'il est. Halleluja. Sein Name sei erhoben, Vater. Que son nom soit élevé, Und segne Père. jeden Einzelnen, die Hände geöffnet Et hat. bénis encore toute personne qui a ouvert Empfange ses etwas mains. für dein Leben. Reçois quelque chose pour ta Was vie. auch immer das ist. Peu importe que ce soit. Der Geist Gottes soll dir schenken im Namen Que Jesus. l'Esprit de Dieu puisse encore te donner cela. Empfange Au nom das, de was er Jésus. vorbereitet für dich. Reçois ce qu'il a préparé pour Im toi. Namen Jesus Au nom de Christus Jésus haben wir Christ. somit Que gebetet. nous avons ainsi prié. Amen. 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 Bitte nimm Platz. Prenez place. Herzlich willkommen in der Gemeinde JC Hoffnung, Bienvenue dans l'église JC Espoir, in eure eigene Gemeinde, dans votre église, in der großen Familie JCH. dans la grande famille JC Espoir. Voilà. Okay, sehr gut. Willkommen. Die ich noch nicht gesehen habe, ich grüße euch im Namen des Herrn Tous ceux que Jesus. je n'ai pas vus, je vous salue au nom de Es ist Jésus. unser zweiter Gottesdienst. C'est notre deuxième culte. Genau. Der Herr ist wunderbar. Le Thema Seigneur- bleibt gleich. Unser Thema ist der Herr, der Heilige Geist in der Familie. Notre thème, c'est le Saint-Esprit dans la famille. Oder Wirkung des Heiligen Geistes in der Ou Familie. bien la puissance du Saint-Esprit dans la famille. Wir alle brauchen den Heiligen Geist. Nous tous, nous avons besoin du Saint-Esprit. Gott selber ist eine Familie. Dieu lui-même est une famille. Er heißt Elohim. Il s'appelle Elohim. Und Elohim bedeutet Et Elohim veut dire mehrere Götter in einen. plusieurs dieux dans un Dieu. Das heißt, diesen Gott, Ça veut dire ce Dieu, er ist selber Vater, lui-même est le er Père, ist selber Sohn, il est le Fils, er ist der Heilige Geist. il est le Und Saint-Esprit. diese eine Person Et cette personne ist in sich selber eine Familie. est en lui-même une famille. Er kreiert Adam und Eva Il a créé Adam et Ève und macht eine Familie. et il a créé une Er famille. lass uns den Menschen machen nach unserem Il Ebenbild. a dit créons l'homme à notre image. Sein Ebenbild ist was? Qu'est-ce qui est son image? Eine Familie. Une famille. Das heißt, die Familie Ça veut dire la famille ist so wichtig, est tellement important dass ihr den Heiligen Geist braucht in eurer qu'elle Familie. a besoin du Saint-Esprit dans la Wir famille. feiern alle jetzt bald Weihnachten. Bientôt, on va fêter Noël Und jeder freut sich auf Weihnachten. et tout le monde se prépare pour Aber die Noël. meisten freuen sich eher um das Geschenk. Mais sont plus contents pour les cadeaux. Aber nicht, worüber man sich freuen Mais sollte. pas pour la raison dont on doit se réjouir. Das wahre Geschenk, das wir bekommen haben, Le vrai cadeau qu'on a reçu, ist
durch den Heiligen Geist. C'est à travers le Durch Saint-Esprit. den Heiligen À Geist. travers le Es fällt Saint-Esprit. Licht da, es fällt Licht. Durch den Heiligen Geist. À travers le Das ist das, Saint-Esprit. was wir empfangen haben. C'est que nous avons reçu. Ich weiß nicht, ob ihr mich gut versteht. Je ne sais pas si vous me suivez Die bien. Wichtigkeit in alles, was wir tun, L'importance dans tout ce qu'on fait, ist Jesus Christus. c'est Jésus-Christ. Weihnachten, den ihr seht, Ce Noël que vous wo voyez, ihr glaubt, Jesus ist am, keine Ahnung, 24. 25. geboren. où Wie auch vous immer. croyez que Jésus est né le 24 ou le 25 Für mich ist décembre. das nicht der richtige Datum. Pour moi, ce n'est pas la date exacte. Aber ist egal, auch wann er geboren sollte. Mais ça n'a pas Geboren werden soll. d'importance. Das spielt keine Rolle. Ça n'a pas Es könnte im d'importance. Mai, in Juni, November, ist Ça egal. pouvait être en mai, en juillet, n'importe Für quand. mich ist nur wichtig, Pour moi, l'importance zu wissen, diese Feier de savoir que cette fête, wird gewidmet zu einer Person. quand elle est consacrée à une personne, An Jesus Christus. à Jésus-Christ. Wenn ihr diese Weihnachten feiert, dieses Jahr, Quand, macht es anders. quand vous fêtez cette Noël cette année, changez un peu. Denkt nicht an Geschenke und was auch immer, Essen, Trinken, das ist Martha, wie mein Sohn eben sagte. Das ist Martha und nicht Maria. Ne pensez pas seulement aux cadeaux et à manger. Ça, c'est Marthe et c'est pas Marie. Martha kümmert sich um das, was Gott essen möchte, was er haben will und an seine Äußere, sein Fleisch, was er braucht. Marthe s'occupait des tâches domestiques, de ce que Jésus avait besoin pour nourrir sa chair. Aber Maria kümmert sich um das Wesentliche, das heißt, das, was ewiglich bleiben wird. Mais Marie, elle a pris soin de ce qui était plus important, ce qui va rester pour l'éternité. Halleluja. Amen. Und genau das ist es auch. Wir wollen feiern, aber mit Christus. C'est comme ça pour nous. Nous aussi, on veut fêter, mais avec Christ. Unser Thema ist der Heilige Geist in der Familie. Notre thème, c'est le Saint-Esprit dans la famille. Wenn der Heilige Geist in eure Familie kommt, Si le Saint-Esprit vient dans votre ihr werdet famille, getauft sein von dem Heiligen vous Geist. serez baptisé du Ihr werdet Saint-Esprit. die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Vous allez recevoir les dons du Ihr werdet Saint-Esprit. eine Frucht des Geistes Vous empfangen. allez recevoir le fruit du Saint-Esprit. Und die 5 Diensten Et les 5 ministères. können kommen laut Epheserbrief. Et ils peuvent venir selon Éphésiens. Weil der Heilige Geist Parce que le ist Saint-Esprit derjenige, der es bringt. est celui qui les ramène. Der Heilige Geist Le ist die Saint-Esprit, Besalbung, die du brauchst. c'est l'onction dont tu as besoin. Die Besalbung, L'onction, habe ich eben gesagt, fing an am Anfang, wo man das Wort Besalbung sprach. la première fois on a cité le mot onction, Es war bei Jakob. c'était chez Jacob. Jakob, ein Mann, der nicht verdient hat, Israel zu werden. Un homme qui n'a pas mérité de devenir Israël. Der Herr machte etwas Le Seigneur a fait quelque chose und Jakob hat gelogen, um etwas zu empfangen. et Ein Segen. Jacob a menti pour recevoir une bénédiction. Also, sein Segenart war erstmal sehr kriminell. Donc sa bénédiction était d'abord un peu criminelle. Aber es war dennoch auch Gottes Wille. Mais c'était quand même la volonté de Dieu. Es ist schon unser Thema heute. C'est pas notre Aber thème. dieser Mann Mais cet homme, schlief in einem bestimmten Ort. il a dormi dans un lieu précis. Er war noch nicht verheiratet, hat er noch keine Kinder Il n'était gehabt. pas marié, il n'avait pas d'enfant. Aber er hatte eine Vision. Mais il avait une vision. Gott zeigte ihm, dass eine Treppe kam, wo die Engel hoch und runter gingen. Dieu l'a montré qu'il y avait un escalier où les anges montaient et descendaient. Das war ein Zeichen des Herrn. C'était un signe de Dieu. Ein Zeichen, dass ich bin mit euch immer noch. C'est un signe pour vous montrer que je suis avec vous. Seit Adam, ich bin immer noch mit euch. Depuis Adam, je suis toujours avec vous. Und er schlief. Et il s'est Nachdem endormi. diese Vision vorbei war, Après cette vision, er nahm diesen Stein, wo er seinen Kopf hingelegt hatte, il a pris cette pierre là où il s'était couché er salbte es. et il a oint. Und er nannte es Bethesda. Et il a appelé ce lieu Bethesda. Das ist das Haus Gottes. Et Bethesda veut rien dire d'autre que la maison de Dieu. Also die Besalbung Alors l'onction fängt an im Haus Gottes. commence dans la maison du Seigneur. Hier, wo wir Gott anbeten. Ici où on adore Dieu. Das Haus Gottes La maison de Dieu, ist nicht diese Gebäude, die ihr seht. c'est pas ce bâtiment que Das vous Haus voyez. Gottes La maison de ist Dieu, da, wo wahre Gottesdiener, wahres Gotteskinder zusammenkommen, in einen Geist und Gott anbeten. c'est là où les vrais enfants de Dieu s'unissent et deviennent un en esprit pour adorer Dieu. Ihr könnt Tausende von Menschen sein, aber wenn ihr alle nicht qualifiziert durch den Heiligen Geist, könnt ihr keinen Gottesdienst führen, den Gott gefällt. On peut être à 1000, mais si on n'est pas un dans le même esprit, on ne peut pas louer Dieu. Halleluja. Amen. Und der Heilige Geist bringt die Freude und Friede in euren Familien. Et le Saint-Esprit amène la joie et la paix dans vos familles. Bringt die Freude und Frieden in deine Familie im Namen des Herrn. Ça amène la paix et la joie dans la Weil die famille. Besalbung ist da, sei Parce gesalbt. que l'onction est là. Die Besalbung ist da. L'onction est là. Er hat diesen Stein gesalbt. Il a oint cette pierre Und dasselbe, wenn ihr euch recht erinnert, er redete mit Paulus, et il a parlé avec Petrus. Pierre. Jesus sprach mit Petrus und sagte Folgendes. Il a parlé à Pierre et il a dit, Er sagte, Petrus, aus diesen Felsen, de cette pierre, aus diesem Rock, auf Französisch, und aus diesem Stein
de cette pierre, de ce rocher, werde ich meine Gemeinde je aufbauen. bâtirai mon église. Es bedeutet etwas. Ça veut dire Die Besalbung l'onction ist die in Geburt einer Familie und einer Gemeinde kommt, die kommt immer mit einer Besalbung. Chaque naissance qui arrive dans une église ou dans une famille vient toujours avec une onction. Die Besalbung L'onction ist etwas, est quelque chose was in uns etwas mehr bringt als vorher. et l'onction ramène quelque chose de plus qu'avant. Und Jakob hat es verstanden. Et Jacob l'a compris Und er nannte es Bethel. et il a appelé ce lieu Ein Gotteshaus, Bethel. la maison de Dieu ohne den Heiligen Geist sans le ist Saint-Esprit, tot. c'est mort. Ein Christ Un chrétien ohne den Heiligen Geist sans le ist Saint-Esprit tot. est mort. Unser Atem, den wir haben, ist der Geist Le Gottes. souffle qu'on a, c'est l'Esprit de Dieu. Nur durch ihn können wir atmen. Seulement avec lui, on peut respirer. Warum die Familie? Pourquoi la famille? Wir sind in der Endzeit. On est à la fin des Und temps. ich hatte ein anderes Thema vorbereitet. J'avais préparé un autre thème. Und Gott sagt, nein, du redest über das. Mais Dieu m'a dit non, tu vas parler de Und ce schon seit thème. letzter Woche Sonntagabends. Et depuis le dimanche dernier, Ich sage, Gott, aber ich habe ein anderes Thema. Ich will was anderes entwickeln. j'ai dit Seigneur, j'ai un autre thème. Er sagt, das Jahr endet jetzt bald. Il a dit on arrive à la fin de Und cette das neue année. Jahr fängt bald an. La nouvelle année va bientôt Das, was ich will commencer. 2021, C'est que je veux pour 2021. ist, dass die Familie stabil wird. Je veux que la famille se stabilise. Dass in der Familie ein Gottesdienst stattfindet in euren Häusern. In euren Qu'il y Häusern. ait des cultes dans vos maisons, dans vos Dass familles. ihr Gottesdienst feiern könnt in euren Haus. Que vous puissiez célébrer le culte dans vos maisons. Viele gute Dinge erlebt ihr nicht, weil der Heilige Geist ist nicht da. Vous vivez pas des bonnes choses parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Viele Dinge bekommt ihr nicht, weil der Heilige Geist keinen Platz hat in euch. Beaucoup de choses vous ne recevez pas parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous. Halleluja. Amen. Ich habe hier was geschrieben, denn es gibt Häuser, die sind sehr verletzt. Parce que Familien. j'ai écrit des choses. Il y a des familles qui sont très Viele blessées. Familien sind zerbrochen. Beaucoup de familles sont détruites. Viele Familien reden nicht miteinander. Beaucoup de familles ne parlent pas. Wenn du erfährst, warum, du lachst dich selber kaputt. Si tu demandes les raisons, tu vas commencer à rire. Unsinnige Sachen. C'est des choses banales. Sachen, die meistens gar keinen Sinn ergeben. Des choses qui n'ont même pas de sens. Und du hörst, mit dir rede ich nie wieder. Et tu entends avec toi, je ne parlais plus jamais. Mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Avec toi, je ne veux plus rien avoir. Die diskutieren über alles und sonst nichts. Ils discutent sur tout et sur rien. Das ist traurig. C'est triste. Mutter, die nicht weiß, was Mutter heißt. Oder Mutter sein. Une mère qui ne sait pas ce que veut dire être une Ein maman. Vater, der seine Position nicht übernimmt. Und Vater wird zu Mama, Mama wird zu Papa. Un père qui ne connaît pas sa position, le papa devient la maman devient le père. Ein Vater, der nicht seine ganze Familie zu Gott führt, sondern die Mama muss die Kinder zu Gott führen. Schäm dich, Un Papa. papa Schäm dich. qui n'amène pas sa famille vers le Seigneur, mais c'est la maman qui se bat pour amener les enfants vers Du le gehst Seigneur. alleine zur Kirche und du bist noch froh. Meine Frau ist zu Hause, ich komme beten. Du freust dich noch. Toi, tu viens seul à l'église et puis tu dis ma femme est à la maison et tu es content. Und Mama, du kommst zur Kirche. Nee, mein Mann, er mag diese Sache nicht. Was mag er nicht? Et toi, la maman, tu viens à l'église, tu dis non, mon mari n'aime pas les choses de l'église. Es Qu'est-ce qu'il ist, weil n'aime der pas? Heilige Geist hat noch keinen Platz genommen in dein Haus. C'est parce que le Saint-Esprit n'a pas encore de la place dans ta Du maison. sprichst Zunge in der Kirche, aber zu Hause, du redest so viel Sachen, die den Mann immer ständig wehtut. À l'église, tu parles en langue, mais à la maison, tu as des paroles qui blessent ton mari. Du glaubst, du kennst Gott. Tu penses connaître Dieu. Oh nein. Non. Du darfst nicht predigen, wenn du zu Hause nicht alles in Ordnung hast. Tu ne peux pas prêcher quand dans ta maison les choses ne marchent pas. Meine Kinder kennen mich. Mes enfants me connaissent. Du darfst nicht. Tu ne peux pas. Wisst ihr warum? Vous savez Wenn du pourquoi? im Zorn geschlafen hast Si tu as dormi dans la colère und Sonntag du kommst hier, et dimanche tu viens ici à la was chair, willst du uns predigen? et qu'est-ce que tu veux nous Wenn prêcher? das voller Liebe sein oder voller Zorn? Est-ce que ça sera de l'amour ou bien de la colère? Nee, hier ist eine Familie. Ici c'est une Wir famille. sind eine Familie. On est dans une Und das, was famille. du tun musst, Et ce que tu dois muss faire geleitet sein von dem Heiligen doit être Geist. conduit par le Und Saint-Esprit. das verändert die Charakter der Personen. Et ça change les caractères des personnes. Das ist Jesus Christus. C'est ça Die Jésus-Christ. Gemeinde, die Gott heute braucht, L'église dont Jésus a ist besoin, nicht die Leute, die viel reden. c'est pas des gens qui parlent beaucoup, Nicht die Leute, die denken, die beten viel. pas les gens qui pensent qu'ils
pensent prier beaucoup. Gott braucht wahre Menschen, die mit den Herzen dabei sind, Dieu a besoin des vraies personnes qui servent avec die le Gott cœur, fürchtet sind. qui craignent Dieu, Die, wenn die wissen, es geht um Gott, Respekt, Handy, alles aus und man qui betet. savent que quand il s'agit de Dieu, j'éteins tout et je suis disposé. Und nicht, man sagt Gebet, du gehst 5 Minuten raus. Nee, der Pastor, wann fängt der an? Et pas quand on dit prière, toi tu sors d'abord, tu dis le pasteur va commencer à quelle heure? In alle Familie Dans chaque famille, gibt es Ordnung. il y a de l'ordre. Sogar in Gott selber Elohim. Même en Dieu lui-même, Elohim. Ist nicht runtergekommen als Vater, um die Welt zu retten. Il Nein. n'est pas descendu étant que Père pour sauver le monde. Aber brauchte den Sohn. Il avait besoin du Weil der Fils. Sohn Parce que le kann Fils, seine Brüder und Schwestern besser verstehen. parce que le Fils peut mieux comprendre ses frères et sœurs. Jemand, der in einer Generation lebt, kann besser erklären Sachen in seiner Generation. Quelqu'un qui vit dans une génération, il peut mieux expliquer les choses de sa génération. Deswegen Gott holt so Leute wie wir mit 18 Jahren zum Herrn, damit wir in eine neue Generation mitreden C'est dürfen. pour ça que Dieu a choisi des gens comme nous à 18 ans pour parler dans la génération. Sehr jung, aber gottesfürchtig und wir laufen so, wie Gott es möchte. Très jeune, mais on a la crainte de Dieu et on marche comme Dieu le veut. Wenn du Gott liebst, Si tu aimes Dieu, alles in dir verwandelt sich. toute chose en toi se transforme. Wenn du Gott liebst, Si tu aimes Dieu, wirst du neu geboren. tu seras né de nouveau. Neugeburt La nouvelle naissance, ist nicht, was du denkst. c'est pas ce que tu penses. Das heißt, du brauchst den Heiligen Geist. Ça veut dire que tu as besoin du Ohne Saint-Esprit. ihn Sans lui, gibt es keine Neugeburt. il n'y a pas la nouvelle Weil naissance. ist wie der Wind. Parce qu'il est comme le vent. Wie kommt, wie geht, weißt du nicht. Comme il vient où il va, on ne le Und sait es pas. kann so schnell passieren, du änderst dich jetzt auf gleich. Et ça se passe tellement vite que tu peux changer de maintenant. Und Gott macht etwas in dein Leben. Et que Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Verletzte Familie, ich rede mit euch heute. Je parle aux familles qui sont détruites, Vom qui Herz sont zu Herz. blessées. Je vous parle de cœur à Wie viele cœur. Leute haben ihre Eltern schon wehgetan bis heute? Combien ont blessé leurs parents? Wie viele Menschen haben ihre Eltern beleidigt vor anderen Menschen? Combien ont insulté leurs parents devant d'autres Wie personnes? viele Kinder Combien d'enfants haben deren Eltern bloßgestellt vor andere ont Personen? exposé leurs parents devant d'autres personnes? Ihr könnt nicht gesegnet sein. Vous ne pouvez pas être Guck bénis. mal, was die Bibel sagt. Écoutez ce que la In Bible dit Epheserbrief. Richtig? dans le livre d'Éphésiens, Epheserbrief 6. Éphésiens 6. Wir haben das eben gelesen. 1. Ihr Kinder, gehorche eure Eltern im Herrn, denn das ist Recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Epheserbrief 6, Abschnitt 1. Éphésiens 6, le verset 1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Guck mal 2. Lisez 2. Steht, welche das erste Gebot mit Verheißung ist. Il dit, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Erste Gebot war nicht Anbetung. Le premier commandement n'était pas l'adoration. Gehorch dein Vater und deine Mutter. Obéissez, obéis ton père et Wir ta sind in mère. einer Generation der Respektlosigkeit, die ich noch nie erlebt habe. Amen. On est dans une génération où il n'y a pas de respect. Nichts. Rien. In den Bus steigst du, siehst du eine Oma. Sie kommt gerade rein, wir sitzen, ein junger Mann mit 15 Jahren, sagt, nein, ich stehe nicht auf. Tu vois dans le bus une vieille maman qui entre, un jeune garçon qui est assis, il ne veut même pas se lever pour cette vieille dame. Unverschämt. C'est vraiment Wo sind impoli. die menschlichen Werte gegangen? Où sont les bonnes valeurs des Wo personnes? sind die Respekt hingegangen? Où est parti le respect? Warum die Menschen in der Familie respektieren sich nicht mehr? Pourquoi dans la famille on ne se respecte plus? Was ist denn passiert? Qu'est-ce qui s'est passé? Wieso verlernen wir das? Pourquoi on perd ces valeurs? Wir akzeptieren jede Gesellschaft. Der eine redet, du redest. Ihr diskutiert. Wofür? On discute, on se chamaille. Pourquoi? Halleluja. Amen. Man weiß nicht mehr, wer ist Vater, wer ist Tochter, wer ist Enkelkind. On ne sait même plus qui est le père, qui est l'enfant et qui est le petit-fils. In manchen Häusern, die Kinder leiten das ganze Haus. Dans d'autres maisons, c'est les enfants qui dirigent toute la maison. Papa, Mama, wo seid ihr? Où sont les parents? Papa, Papa, jetzt komme ich zu dir. je viens vers toi. Die Bibel sagt Eltern, also Papa und Mama. La Bible dit le père et la mère. Selber Abschnitt, Epheser 6, 3. Éphésiens 6, 3. Auf das ihr wohl, 4. Und ihr Väter, jetzt nicht bei Vater. Papa, bitte Papa, hör gut zu. Und ihr Väter, reißt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in den Zucht und Ermahnung des Herrn. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Nach was? Nach dem? Selon quoi? Ermahne die nach des Corrigez-les Herrn. selon le Seigneur. Die Kinder, wenn ihr betet, die gehören nicht in ein Zimmer. Die Kinder, wenn ihr betet, die gehören nicht irgendwo woanders. Die Kinder sollen mit euch beten. Quand vous priez,
priez, les enfants, il ne faut pas les envoyer dans la chambre ou quelque part d'autre. Quand vous priez, priez avec vos Ihr wisst enfants. gar nicht, wie momentan der Teufel am Arbeiten ist im Leben von diesen Kindern, unsere Kinder. Vous ne savez pas comment le diable est en train de travailler dans la vie de nos enfants. Du triffst einen 12-Jährigen, die weiß so viel. Du denkst, mit 12 habe ich nie so viel gewusst. Un enfant qui a 12 ans, qui connaît beaucoup de choses. Ein 5-Jähriger sagte einmal, ich bringe mich um, weil meine Eltern mich nicht lieben. Il y a un garçon, un enfant de 5 ans qui a dit, je vais me tuer parce que mes parents ne m'aiment pas à 5 ans. Seht ihr, wo unsere Welt geht? Vous voyez où notre monde va? Und du und ich, wir brauchen den Heiligen Geist in unserem Haus. Et toi et moi, nous avons besoin du Saint-Esprit dans nos maisons, dans nos familles. Die Ruhe muss reinkehren. La paix doit entrer. Weil verletzten Herzen Parce que les cœurs blessés, kannst du nicht geistige verletzten Herzen, les cœurs blessés spirituellement, kannst du nicht behandeln mit Medikament. tu ne peux pas les soigner avec des médicaments. Das braucht viel mehr als Medizin. Ça a besoin de plus que la médecine. Das ist eine Krankheit, C'est une maladie wo die Dämonen profitieren, immer in unsere Familien einzugehen. où les démons profitent pour entrer dans nos familles. Warum streitest du dich immer mit deiner Familie? Hast du das nie gefragt? Pourquoi tu disputes toujours avec ta famille? Pose-toi une fois la Manchmal sitzt du question. da und sagst, wofür haben wir überhaupt geredet? Et deux fois, tu es là, tu te dis, mais pourquoi on a discuté? Aber weil du arrogant bist und stolz bist, kannst du nicht zurückgehen und sagen, komm, vergiss mal das. Mais parce que tu es arrogant et trop d'orgueil, tu ne peux pas retourner et Es t'excuser. gibt etwas, was Gott hasst. Et il y a quelque chose que Dieu hait. Außer Faulenzer und Sünde. À part les paresseux et le péché, Es gibt etwas, was Gott selber kommt, wenn du das hast. c'est une chose où Dieu lui-même descend quand tu as cela. Stolz. C'est l'orgueil. Er weiß, einer von meinen Engeln hat sich gedreht. Warum? Wegen Stolz. Parce qu'il sait qu'un de ces anges a changé à cause de l'orgueil. Das ist eine Sache, die Gott persönlich betrifft. Deswegen sei niemals stolz, weil das bringt dich um. Bis zu Alors bis ça, unten. c'est une chose qui fait descendre Dieu. Alors ne sois jamais orgueilleux. Was meinst du, warum viele Ehen heute kaputt sind? Stolz. Pourquoi beaucoup des mariages sont détruits? C'est l'orgueil. Mit mir, und dann kommen noch diese böse Freundinnen da, die kommen und Avec sagen, moi, il ne peut pas blaguer. Et puis encore la copine là qui vient. ja, hast du recht, ne? Tu as raison. Die selber nicht mehr verheiratet. Un homme pareil. Hast du recht. Mais elle n'est pas mariée. Tu as raison. Quitte. Halleluja. Amen. Hiob hatte Freunde und die haben vergessen, wie Hiob jedes Mal gottfürchtig war. Die Freunde haben vergessen und sagen, vielleicht hast du gesündigt, sag mal die Wahrheit. War nicht irgendwie Job avait des amis, mais ses amis ont oublié comment Job craignait Dieu. Ils ont dit, peut-être tu as péché, dis un peu. Väter, Les pères, erzieht eure Kinder, wie es sein soll, laut das Wort Gottes. élevez vos enfants selon la parole de Dieu. Warum haben wir heute kaputte Jugend? Pourquoi on a une jeunesse détruite? Weil wir Eltern nicht aufgepasst haben. Parce que les parents, on n'a pas fait attention. Wir haben nicht aufgepasst an unsere Tochter und Sohn. On n'a pas fait attention à nos enfants. Wenn du siehst, dein Kind ist immer in ein Zimmer, bitte geh zurück und hol sie. Du weißt nicht, was sie gerade durchgeht. Si tu vois toujours ton enfant enfermé dans la chambre, va et cherche ton enfant parce que tu ne sais pas ce qu'elle traverse. Ihr seid am Essen, die Kinder sind überall. Der eine isst in seinem Zimmer. Nein, Essen ist immer zusammen. Alle. L'enfant mange dans la chambre, vous au salon. Non, il faut manger ensemble à table. Der Heilige Geist ist kein Geist, der alles zerstreut. Ist der Heilige Geist, der alle einig macht. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit qui disperse tout le monde, mais il est celui qui réunit les gens. Es fängt klein an. Ça commence petit. Lieber Väter, Cher Père, wenn wir bis dieses Alter, 12, 13, 8, 6, mit unseren Kindern keine Beziehung haben, wenn die 18 sind, die wollen mit dir keine Beziehung mehr haben. si déjà au bas âge tu n'as pas une relation avec tes enfants à 18 ans, il ne voudra pas aussi. Nein, warum? Pourquoi? Keine gute Erinnerung an diesen Papa. Il n'a pas de bons souvenirs de ce papa Weil du warst kein richtiger Vater. parce que tu n'étais pas un vrai père. Alleine Geld zu sorgen, alleine Arbeit zu gehen, reicht nicht in einer Ehe. C'est pas seulement aller chercher l'argent et ramener l'argent, c'est pas ça qui marche dans le mariage. Nein, man braucht eine Beziehung zu Hause. On a besoin d'une relation à la Man maison. braucht Leute zu Hause. On a besoin des gens à la maison. Und wenn ihr wollt, dass eure Pastor stabil ist, jetzt rede ich für alle. Et si vous voulez que votre pasteur ait la stabilité, je parle maintenant pour Wenn tout le einen monde. Zeitpunkt hat für seine Frau und Kinder, bitte ruf nie an, schick kein SMS, behaltet so, Gott wird euch beschützen, weil er beschützt euch und nicht der Pastor. Also blass ihm in dieser Situation, dass er alleine ist mit seiner Familie ohne Störung.
Si vous voyez que le pasteur, il prend le temps pour sa famille, laissez-le tranquille. N'appelez pas, n'envoyez pas de message. Respectez son temps avec sa famille. Sonst wird die Gemeinde die zweite Frau vom Pastor. Sinon, l'église va devenir la deuxième femme du pasteur et c'est très dangereux. Sehr gefährlich. C'est très dangereux. Wenn das Haus von dem Mann Gottes nicht in Ruhe ist, si la maison de l'homme de Dieu n'a pas de paix, seine Besalbung, son onction disparaît, a des problèmes. Versteht ihr das? Vous comprenez? Wenn das Wort hier rauskommt, ihr müsst alles dafür tun, dass eure Leiter, eure Pastor immerhin alle Ruhephasen hat, damit er das rausholen kann, was Gott ihm gegeben hat. Pour que la parole soit transmise, soit bien, vous devez laisser le temps à votre pasteur pour qu'il puisse préparer cette parole. Ich kenne eine Gemeinde, die haben sogar ihren Pastor bis zum Scheidung geführt, weil diese Gemeinde war nicht gut. Même une église qui a amené leur pasteur jusqu'au divorce parce que ce n'était pas une bonne église. Die schenken den Pastor jeden Tag Sachen, Mama hat nichts. Ils donnent toujours des cadeaux au pasteur, mais à la femme, rien. Pastor redet, alle hören. Mama redet, keiner hört. Le pasteur parle, tout le monde écoute. La femme parle, personne n'écoute. Was meint ihr, was zu Hause ist? Qu'est-ce que vous croyez ce qui va se passer à la maison? Qu'est-ce que vous croyez? Amen. Deine Gemeinde, diese Aussage wird das erste sein, was rauskommt. La première chose qui va sortir de la bouche de sa femme, c'est ton église. Aber ihr wisst nicht, wir sind ein Fleisch. Mais vous savez pas que nous, moi et ma femme, on est une chair. Ich habe immer gesagt, wenn sie nicht da ist, bin ich nur in der Hälfte hier. Je dis toujours, quand elle n'est pas là, je suis qu'à moitié ici. Wenn sie da ist, ich bin voll. Et si elle est là, je suis complet. Je suis complet. Halleluja. Amen. Guck immer, dass ihr durch den Heiligen Geist die große Familie der Kirche hält, aber der Heilige Geist muss Zentrum sein für alles, was wir tun. Vous devez toujours veiller que vous gardez cette famille unie, mais par le Saint-Esprit. Apostelgeschichte 10. Acte des apôtres. Wir reden von einem Mann, on va parler d'un homme namens Cornelius. Qui s'appelle Cornée. Cornée war ein guter Soldat. C'était un bon soldat. Ein General. C'était un général. Ein Hauptmann, wie man sagt, im Neuen Testament. Un général. Genau, ein Hauptmann. Und diese Person, die Bibel sagt in Apostelgeschichte 10, Abschnitt 1. La Bible dit dans Acte 10, verset 1. Und dann gehen wir gleich in Job. Et après, on va lire dans Job. Und das war's für heute. Et puis, on va s'arrêter là. Aha. Okay, also, Apostelgeschichte. Acte des Apôtres. Es war aber ein Mann in Caesarea mit Name Cornelius, ein Hauptmann der sogenannten italienischen Kompanie. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Er war Römer. Il était un Romain. Jetzt kommt das ist die Attitüde, die ein wahrer Vater haben soll. Ça, c'est l'attitude qu'un vrai père doit avoir. Er war ein fromm und gottesfürchtiger mit seinem ganzen Haus und gab dem Volk viele Almosen und betete immer zu Gott. Cet homme était pieux et craignant Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Abschnitt 2, war ein frommer und gottesfürchtiger Mann. Le verset 2 dit, c'était un homme pieux et craignant Dieu. Wie geht's weiter? Lies mal. Et ça continue comment? Mit seiner ganze, avec toute sa maison. Ein Soldat. Un soldat. Ein Hauptmann. Un général. Diesen Mann. Cet homme fürchtete Gott. Craignait Dieu. Trotz seiner Position. Malgré sa position. Er hat dazu geführt, dass sein ganzen Haus Gott anbeten. Il a poussé que toute sa maison adore Dieu. Und ich sage euch, da war noch der Heilige Geist gar nicht gefallen auf den. Et je vous dis, il n'y avait même pas encore le Saint-Esprit à cette époque sur la terre. In dieser Zeit. En ce temps-là. Weil danach kam der Heilige Geist durch Petrus. Parce qu'après le Saint-Esprit est venu à travers Pierre. Aber zuerst, mais d'abord, dieser Mann, cet homme, gab sein Almosen. Il donnait ses aumônes. Wann hast du das letzte Mal Almosen gegeben? Quand est-ce que toi tu as donné des aumônes? Papa. Wann hast du das letzte Mal Almosen gegeben? Quand est-ce que tu as donné des aumônes? Aber nur Gott fragen. Mais toujours demander à Dieu. Meine Ehe. Mon mariage. Mes enfants. Wann gibst du Almosen? Quand est-ce que tu donnes des aumônes? Wann schenkst du was? Quand est-ce que tu donnes des cadeaux? Du bist der Diktator im Haus. Tu es un dictateur dans la maison. Keiner darf reden, wenn du kommst. Personne ne peut parler quand toi tu arrives. Das war wie früher mein Vater. C'était comme mon père avant. Quand il entre, das war wie eine Bombe im Wohnzimmer. C'était comme une bombe dans le salon. Hallo. Hallo. Und alle hören. Yeah! Et tout le monde entend. Quand il saluait, tout le monde s'enfuyait.
Da ich damals so der Jüngste war mit meinem kleinen Bruder Rondi, Quand j'étais parmi les plus jeunes avec mon petit frère, wir hatten noch ein bisschen Gnade, das zu sein, weil ich on war avait noch 6, 7 encore Jahre. cette grâce parce qu'on avait 6, Und 7 ans. mein kleiner Bruder war noch ein Baby. Et mon petit frère était encore un Weil wir bébé. klein waren, wir dürfen noch. Parce qu'on était petits, on avait Aber encore alle le droit. anderen- Mais tous les autres In den Zimmer. devaient aller dans la Aber so chambre. schnell, dass sie Sachen vergessen haben. Tellement rapide qu'ils oubliaient même leurs histoires. So viel Angst hatten wir vor unserem Papa. On avait tellement peur de notre père. Älter er wurde, Et plus il devenait er hat âgé, festgestellt, il a constaté, ich war ein guter Vater, j'étais un bon père, aber eine Ecke war nicht gut, ich war Diktator. mais d'un côté, c'était pas bien, j'étais un dictateur. Das hat ihm dazu gebracht, wo er älter wurde, Ça l'a poussé que quand il est devenu plus âgé, Vater wurde mein bester Freund. il est devenu mon meilleur ami. Bis zu seinem letzten Atemzug. Jusqu'à sa mort, Er hat sogar Jesus empfangen. il a accepté le Seigneur Und heute Jésus. wir reden, er ist im Himmel. Et aujourd'hui où je vous parle, lui, il est au ciel. Versteht ihr das? Vous comprenez? Er hat gesagt, mein größtes Geschenk, beste Geschenk, das ich bekommen habe, ist mein Sohn. Il a dit, le plus beau cadeau que j'ai reçu, c'est mon fils. Gott hat mir einen Sohn gegeben, der Pastor ist. Das war mein größtes Geschenk, sagt er. Il a dit, c'était le plus beau cadeau que Dieu m'a donné un fils qui est devenu Er pasteur. freut sich auf alle anderen natürlich, ne? Bien sûr, il est aussi content de tous Er les ist nur autres. froh, dass einer davon Pastor geworden ist. Il est seulement content qu'un fils est devenu pasteur. Amen. Amen. Also Väter, bitte betet für eure Kinder. Alors les pères, priez pour vos enfants. Sei wie Cornelius. Soyez comme Corneille. Cornelius, er war einer, der alles gegeben hat. Corneille était quelqu'un qui donnait tout. Dieser Mann Cet homme, hat das Volk auch geholfen. il a aussi aidé le peuple. Und er betete zu Gott, sagt die Bibel. Et la Bible dit, il priait à Dieu. Vater, Père, du bringst deine Familie in die Gemeinde. c'est toi qui ramènes ta famille dans l'église. Guck mal heute in viele Gemeinden. Regarde dans beaucoup d'églises. Wie viele Frauen gibt es und wie viele Männer? Combien de femmes il y a et combien d'hommes? Immer mehr Frauen als Männer. Habt Il y ihr a mal gemerkt? toujours plus de femmes que les hommes. Geh mal in die Gemeinden. Immer mehr Va Frauen als dans Männer. toutes les églises, il y a toujours plus de femmes que d'hommes. Ich weiß, es gibt eine Gemeinde, wo mehr Männer sind. Ich weiß es, aber ich Je habe es schon nie sais qu'il y a erlebt. une église où peut-être il y a beaucoup d'hommes, mais je n'ai jamais vécu. Aber diese Gemeinde will ich gerne wissen. Mais j'aimerais bien connaître cette Und wenn ihr mich église. live verfolgt, bitte ladet mich ein. Et si vous me suivez live, invitez-moi chez Ich vous. will es sehen. Je veux le Aber voir. das tut gut. Parce que ça fait du Zu bien sehen, wie die Männer deren Familie zur Kirche bringen. de voir comment les hommes ramènent leur famille à l'église. Amen. Amen. Okay, dieser Hauptmann hat das gelernt. Ce général a appris quelque Und chose. ein Engel sprach mit ihm später. Et un ange l'a parlé plus tard. Jetzt gehen wir in Hiob. Et maintenant, on va lire dans Job. Dieser Mann Cornelius hat wirklich seine Familie beschützt. Cet homme Corneille a vraiment protégé sa famille. Er hat Gott geliebt. Il a aimé Dieu. Und er wollte alles von ihm wissen. Et il voulait connaître tout de Dieu. Jetzt kommen wir auf eine andere Person. Et on Der va letzte. maintenant sur une autre personne. Und diese Person Cette personne, ist Hiob. c'est Job. Hiob ist von Kapitel 1, Abschnitt 1 bis 5. De Job 1, verset 1 jusqu'à 5. Hiob Job, ist ein Mann, der lebte in Uz. c'était un homme qui vivait à Uz. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht, wirklich. Uz, ja, ist dasselbe. Uz. À Uz. Das ist wahrscheinlich nach Hus mit H-U-Z auf Deutsch. En allemand, on écrit avec H-U-T-Z. Voilà, UZ, non? H-U-Z. Ah, H-U-Z. Und in Hebräisch ist dasselbe. Hus und Hus ist dasselbe. Et en hébreu, c'est la même chose. Und er war der Sohn Nahos. Et il était un fils de Naos. Nahos, es war gesagt, wie Abrahams Bruder benannt war. So Il nannte est- man den Adams Bruder. C'était le nom de... Abrahams Bruder, sorry. le frère d'Abraham, okay. Abrahams, sorry. Abraham wollte ich sagen. Abrahams Bruder, genau. C'était le frère d'Abraham. Ein weiteres Bild mit dieser Familie ergibt sich darum, dass Elihu, der Sohn des Busita, Barakel, also Elim, L'autre image, c'est que le Ja. fils Elihu, in Hiob 32, 32 Abschnitt 2, que dans Job 32, verset 2, könnt ihr das lesen. vous pouvez lire ça à la Und ihr maison. werdet feststellen, Et vous allez dass constater Busita Barakel que Buziba Karakel war ein Bruder von Uz, était le frère de Uz. da wo das Land her ist. C'est le nom aussi du pays. Und das war eine arabische Wüste. C'était un désert arabe. Und da sagt man, dass Hiob dort gelebt hat. Et on disait que Job vivait là-bas. Und man nannte ihn der Größte über alle Söhne im Osten. Et on l'appelait le plus grand de tous les fils de cette partie. Hiob 3 sagt das. Job 1, verset 3 le dit. Genau. Und wenn wir sehen, er hat ein Buch datiert, aber in ihm in seinem Buch war noch kein Gesetz.
Et qu'il avait un livre, mais dans son livre, il n'y avait pas encore des lois. Diesen Buch Hiob, Ce livre de Job, der übrigens geschrieben ist von Moses. qui est écrit par Moïse. Wir kommen dazu. On va arriver là-bas. Aber nicht heute, wir kommen dazu. Und Hiob, sein Buch, Le livre de Job bedeutet Folgendes: veut dire hatte keine, wie sagt man das? Er hatte keine Gesetze in seiner il n'avait Zeit. pas de loi en son Das temps. beweist, dass er vor Moses war. Ça prouve qu'il était avant Moïse. Weil Moses Parce que Moïse kam mit diesen Gesetzen. est venu avec les Alles, lois. was davor war, Tout ce qui était avant hatte kein Gesetz. n'avait pas des Deswegen commandements. seht ihr auch in Abschnitt 6, Et vous voyez dans le verset 6, man redet auf einmal, die Gottessöhne trafen dich und Satan war da. Wie kommt das? et on dit que les fils de Dieu se sont réunis et Satan est venu. Das sind Dinge, die vorher geschah, C'est des choses qui se sont passées avant, die vorher war. qui étaient avant. Genau. Und man sagt, das Wort allmächtig kam in Hiob-Brief. Et on dit que le mot tout-puissant était cité dans le livre de Job. Und dieser allmächtige Gott wurde auch Abraham offenbart. Et ce Dieu tout-puissant a été aussi révélé à Abraham. Das war Abraham durch Hiob. Hiob redete damit mit Elohim, also ein Freund von ihm, und die 3 andere Freunde. Et Job parlait à ses amis et il disait cela. Dass Gott ihm offenbart hat, er ist allmächtig. Que Dieu Allmächtig. l'a révélé qu'il est tout-puissant. Okay, wer war Hiob? Qui était Job? Hiob hatte 7 Söhne und 3 Kinder. Il, 7 Söhne und 3 Töchter. So. il avait 7 fils et 3 filles. Genau. Und die Bibel sagt Folgendes: Es war ein Mann im Land Uz, also Kapitel 1, Abschnitt 1, hieß Hiob. Er war redlich und Rechenschaft, gottesfürchtig und mit das Böse. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job et cet homme était intègre et droit. Ihm wurde 7 Söhne und 3 Töchter geboren. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Habt ihr festgestellt, man nennt irgendwie die Frau gar nicht bis dahin. Est-ce que vous avez constaté qu'on ne cite pas la femme jusqu'à présent? Frauen, ihr braucht Besalbung. Les femmes, vous avez besoin d'onction. Ihr braucht die Besalbung. Vous avez besoin de Wenn l'onction. eure Männer gute Sachen tut, bitte unterstützt es. Quand vos maris font des bonnes choses, il faut les soutenir. Ein Mann muss man immer motivieren. Wir sind wie Boxkämpfer. Un homme, les hommes, il faut les motiver. On est comme des Du siehst, boxeurs. man schlägt mich. Du siehst das Tu doch. vois qu'on me frappe. Toi, Aber tu le vois. motivier mich. Mais essaye de me motiver. Das Leben schlägt mich. La vie me donne des Ich coups. kämpfe, um finanziell stark zu sein oder Je sowas. me bats pour avoir une stabilité Ich financière. kämpfe, ein guter Vater zu sein. Je me bats pour être un bon père. Aber du hast Frauen manchmal, Mais tu as d'autres die femmes. sind wie im Ring. Ils sont comme dans le combat. Die sehen, wie das Leben nicht schlägt. Die sehen das. Ils voient comme la vie te donne des Und da coups. sagen die noch zum Leben, Et ils disent encore à la vie, gib ihm noch eine. donne-lui encore. Am besten noch unten und oben nochmal. Rajoute-lui encore des coups. Und der Mann denkt, was habe ich da für eine Frau? Et l'homme pense, mais qu'est-ce que j'ai comme Aber femme? wenn man einen Mann motiviert, Mais quand on motive un auch homme, der Vorlängster, sage ich euch, même celui qui est le plus paresseux, il va se lever. du sagst, mein Mann, Tu dis, mon mari, es gibt keiner wie du. il n'y a personne comme toi. Außer Gott, À part Dieu, es gibt keiner wie il du. n'y a personne comme toi. Du bist so stark. Tu es tellement Obwohl du fort. weißt, er ist nicht stark. Et pourtant, tu sais qu'il n'est pas fort. Du bist so intelligent. Tu es tellement Obwohl du weißt, er hat intelligent. nicht mal einen Abschluss. Et tu sais qu'il n'a pas de diplôme. Aber ich glaube an Mais dich. je crois en Und toi. ich weiß, Et je da sais, du mein Mann bist. parce que tu es mon mari Und wir sind et verheiratet. on est mariés, Du wirst was tun. tu vas faire quelque Gott ist chose. mit dir. Dieu est avec toi. Geh raus Sors und gewinne diesen Kampf. et gagne ce combat. Halleluja. Amen. Aber wir haben Frauen, lembele, lembele, lemba, lemba, On a des femmes fatiguées. qui sont fatiguées. Oh ja. Oui, Und man ist ja motivieren, aber du. on le motive, mais toi, Ja, mache ich morgen. ouais, je vais faire demain. Dankeschön, aber Merci, mais bon, je vais deswegen faire demain. in der Zeit der Verlobung, wieso beobachtet ihr Sachen nicht? C'est pour ça, dans les temps des fiançailles, pourquoi vous n'observez pas Du bien? siehst den Menschen schon faul. Tu vois déjà qu'il est Ein paresseux. gutes Zeichen zu sagen, C'est déjà un signe pour te retirer tout doucement. weil es gibt Männer, die freuen sich, dass die Frauen arbeiten gehen. Parce qu'il y a des hommes qui die sont sagen das contents nicht. quand les femmes travaillent. Ich suche doch Arbeit. Ich war bei Ils vont Arbeit. se dire, mais je Ich habe da cherche du gesucht. travail, je cherche. Ich habe gesucht. J'ai cherché. Lügner, er war Kaffee trinken. C'est un menteur. Il était Er allé war prendre un bei café. Tippbüro Fußball tippen, weil er denkt, da wird er reich. Il était allé jouer au loto parce qu'il croit qu'il va gagner. So ist das. C'est comme ça. Er geht raus, Il sort, verliert das ganze Geld, il perd tout l'argent. kommt zurück und denkt dann, hey, meine Frau, weißt du, Sachen sind dazwischen, nichts ist dazwischen gekommen. Du bist faul. Et il rentre, il te donne des explications. Tu es paresseux. Das ist schade. C'est triste. Und dann hast du eine Frau, die dich motiviert. Ah! Et tu as une femme qui te motive encore.
Du hast Glück. Tu as de la chance. Gott sei mit dir. Dieu soit avec toi. Hab Gnade, mach noch so weiter. Et la grâce, continue comme ça. Gott macht keine faulen Menschen. Dieu n'aime pas les gens paresseux. Vater, wenn du weißt, dass du Vater bist, Quand tu sais que tu es père, benimm dich auch. comporte-toi bien. Und Mama, Et toi la zu maman, dir komme ich auch gleich. je vais arriver Oder aussi jetzt besser. bientôt. Ihr Müttern, Vous les mamans, ihr macht viele gute Sachen. vous faites beaucoup de bonnes choses. Aber etwas, Mais quelque stört chose, manchmal. ça dérange. Ihr könnt nicht zuhören. Vous ne pouvez pas écouter. Oh. Wenn der Mann redet, Quand le mari parle, toi tu commences à crier. ich bin noch nicht fertig. J'ai pas encore fini. Toi tu parles déjà. Der Mann ist bei A, du bist schon bei XYZ. Le Schon mari il angekommen. est seulement à A, toi tu es déjà à X, Y, Z. Schatz, ich hatte... Oh, du miteinander! Le mari veut t'expliquer, toi tu commences à parler. Wie soll der Heilige Geist Platz bekommen in eurem Haus? Comment est-ce que le Saint-Esprit aura la place dans vos maisons? Du siehst nur andere. Tu vois seulement les autres. Weißt du, was ein Mann demotiviert? Vous savez ce qui démotive un homme? Wenn er immer über andere redet. Quand tu parles toujours des autres. Siehst du den Mann von meiner Freundin da? Tu vois le mari de ma copine. So ist ein Mann. C'est comme ça un homme doit être. Ah, ihr wisst nicht, was da passiert zu Hause. Mais toi tu sais pas ce qui se passe dans cette maison-là. Amen. Halleluja. Amen. Er ist ein Mann für euch, weil du das siehst, ja. Toi tu le vois parce Aber que tu geh vois da un rein, da homme. wirst du sehen, Mais ey. va dans leur maison, tu vas Wow, voir. mir geht's besser. Moi je suis bien. Der ist immer draußen, der Nette. Il est toujours dehors, il souriant, très zu gentil. Hause. Mais à la maison, Sogar Satan guckt zu und sagt, ey, das geht nicht. même Satan est étonné des choses qu'il fait. Er kommt nach Hause, seine Frau ist so wie ihr Jesus Christus. Il rentre à la maison, la femme est comme... Barbie ist sogar besser. même une Barbie, c'est mieux. Jo, tschö. Toi, Sofort. ici, tout Die de suite. Kinder sind wie Armee bei ihm zu Hause. Et c'est comme à l'armée chez lui à la Er ist der maison. Hauptmann, General Lui, c'est le général. und alle sind seine Arbeiter. Et tous les autres, ce sont ses soldats. Butter! Du beurre. Butter! J'ai dit le beurre. Kannst du deine Butter nicht selber holen? Tu sais pas aller chercher ton beurre seul. Draußen, da bist du. Dehors, tu es Aber gentil. zu Hause kannst du deine eigene Butter holen. Mais à la maison, tu peux même pas aller chercher le beurre. Wir brauchen die Liebe in unser Haus. On a besoin de l'amour dans nos Wir maisons. haben viele Roboter, Rambos und ich weiß nicht, wie On man die a alle nennen beaucoup kann. des Ich habe robots, eine des Schwester, die rabots. sagt, mein Mann liebt mich so sehr. Il y a une sœur qui me dit, mon mari m'aime trop. Der Heilige Geist redet mit mir, das stimmt nicht. Et le Saint-Esprit me dit, c'est pas vrai ce qu'elle dit. Ja, mein Mann, Mon mari. sehr zärtlich. Aber du siehst schon, wie die schon redet, das heißt, das Mais stimmt tu vois überhaupt nicht. déjà la façon dont elle Manchmal, parle, ihr que könnt c'est nicht pas lügen, vrai. ne? Deux fois, vous savez pas mentir, hein. Sei doch wenigstens so, ja, man sieht aber, ja, ey, du guckst schon nach unten, Tu Augen, regardes par ich wusste terre. schon, irgendwas stimmt doch nicht. Je savais déjà qu'il y a quelque chose qui n'est pas vrai. Ja, Schwester, du lügst. J'ai dit, ma sœur, tu mens. Oh, nein, du kennst doch meinen Mann. Non, Ja, parce que tu aber connais du mon lügst. mari. J'ai dit, oui, mais tu mens. Du lügst. Tu mens. Ah, Pastor, wie kannst du das sagen? Pasteur, comment tu peux dire Nein, ça? das stimmt nicht. J'ai dit, c'est pas Soll ich vrai. detaillieren, wie er ist? Tu veux que je t'explique comment il est? Ich fange an zu reden. Je commence à parler. Keine 10 Sekunden. Die war Même unten. pas 10 secondes, elle a commencé à pleurer. Gott, verzeih mir. Dieu, pardonne-moi. Ich sage, anstatt deine Probleme zu bringen, damit wir darüber beten können, Au lieu de bringst ramener tes mir problèmes Lösungen, die du pour ton hoffst zu werden, was du gar nicht bist. Toi, tu amènes déjà des solutions que tu penses être, mais que tu n'es pas. Um was zu machen. Pour faire quoi? Versteht ihr das? Vous comprenez? Und der Mann hat sie geschlagen. Le mari la battait. Ihr ganzer Lohn, er hat es in der Tasche gesteckt. Tout ce qu'elle gagnait, le mari mettait dans sa poche. Ich kenne das. Je connais. Kennt ihr Löhne? Vous connaissez les salaires. Löhne. Les salaires. Das wird ein Thema sein nächstes Jahr. Ça sera un thème l'année prochaine. Eheseminar. Un séminaire. Eheseminar. Le séminaire Löhne. de mariage. Les salaires. Wie viel wir verstecken. Combien on cache. Die Frau weiß nichts. La femme ne sait pas. Der Mann weiß nichts. L'homme ne sait pas. Wie viel wir verstecken. Combien est-ce qu'on cache? 1000 Euro bekommen, sagt deine Frau, ah, das waren nur 200. Tu as gagné 1000, tu dis, ah, j'ai seulement gagné 200 euros. Und du bist ruhig die ganze Woche. Et tu es tranquille toute la semaine. Die Frau ist nicht dumm, die guckt Konto, die, ah, La keine femme, Bewegung. elle Aber die wusste regarde. nicht, du hast bar bekommen, bar. Elle voit, il n'y a pas d'entrée, or que toi, tu as reçu ça en main. Der Mann ist froh. Le mari est content. Alle, Familie hätte. Meine Schwester, meine Brüder, aber seine Frau und Kinder haben Hunger.
Il est en train d'aider toute sa famille, ses frères et sœurs, mais la femme et les enfants ont faim. J'ai toujours dit que ça vous plaise ou pas. Das allererste Familie sind deine Kinder, deine Frau. Ta première famille, c'est ta femme et tes enfants ou ton Das ist deine mari. erste Familie. C'est ça ta première Wenn famille. die verhungern, damit ein anderer essen darf, Si eux, ils meurent de faim parce que d'autres doivent manger, dann hast du was falsch verstanden. alors tu as mal compris les choses. Halleluja. Amen. Wisst ihr, hier in der Gemeinde, Vous savez, ici à ihr l'église, könnt mich alle verlassen. vous pouvez tous me quitter. Aber meine Frau und Kinder nicht. Mais ma femme et mes enfants ne vont pas me quitter. Schockiere ich euch? Je vous choque. Warte, wenn du mich verlässt, hast du kümmern manchmal. Aber meine Frau sagt, oh, ist doch mein Mann. Parce que si toi tu me Wohin soll ich? blesses, c'est pas vraiment, mais ma femme est là. Ich weiß nicht, ob ihr das gut versteht. Je ne sais pas si vous Dein comprenez bien. Zuhause ist so wichtig. Ta maison est tellement Du importante. darfst damit niemals spielen. Tu ne peux pas jouer avec ta Wenn du eine maison. Frau hast und einen Mann hast, seid die beste Freunde. Si tu as une femme ou tu as un mari, soyez les meilleurs Redet amis. über alles, verstecke Parlez nicht. de tout, ne cache rien. Bei dir, wenn Handy einmal klingelt, Si seulement ton portable sonne kling, 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 kling. directement, tu commences à fuir. Und wenn du nicht weißt, wo es war, Et si tu ne sais pas où tu avais déposé le portable, ja, oh, beruhig dich. calme-toi. Wo ist das Problem? Das klingelt, ist nur ein Handy. Où est le problème? Ça sonne, c'est seulement un portable. Ist nur ein Handy. C'est seulement un portable. Warum hast du... Pourquoi tu as peur? Es bedeutet, der Heilige Geist ist nicht in eurem Haus. Ça veut dire qu'il n'y a pas le Saint-Esprit dans votre maison. Ein anderer ist noch da dazu. Il y a encore quelqu'un d'autre dans la famille. Probleme zu C'est Hause. ça les problèmes dans la maison. Halleluja. Amen. Vertrau Gott, lass es. Fais confiance à Dieu. Laisse Wenn ça. du nichts getan hast. Si tu n'as rien fait, dépose ton Mein portable. Handy ist überall. Mon portable est partout. Überall. C'est partout. Sogar meine Kinder machen das ab und zu auf. 2 fois même, c'est mes enfants qui allument mon Du téléphone. musst du beweisen was. C'est pour vous prouver quoi? Man hat nichts zu verderben, nichts zu verstecken. On n'a Nichts zu... rien à cacher. Warum? Pourquoi? Alles, was ihr heute versteckt, Tout ce que vous cachez aujourd'hui, kommt morgen raus. demain ça va sortir. Amen. Immer. Toujours. Immer, manchmal vor deinem Tod. Même avant ta mort. Ich bin jetzt am Ende. Je suis à la fin. Ja, der Herr ist gut. Le Seigneur est bon. Damit will ich was sagen ist, C'est que je veux dire, ich glaube, das Zeugnis habe ich schon mal gegeben, auch hier. j'ai déjà donné ce Auch ein témoignage. guter Pastor, den man kannte. Un bon pasteur qu'on connaissait, Vor Leute war er sehr gut. les gens l'aimaient, il était vraiment bien. Aber an seine Beerdigung Mais à son enterrement, kamen 2 andere Frauen mit Kindern. 2 autres femmes sont venues avec des enfants. Und leider, Et diese Kinder malheureusement, haben das Gesicht von diesem Pastor. Aber les 1:1. enfants avaient le visage de ce pasteur. Und alle waren da. Und der Pastor, der da war, Et tout le monde était là et le pasteur, ist ein Mann Gottes. c'était un homme de Dieu. Gefüllt mit Il Barmherzigkeit, était dem Heiligen rempli Geist. de bonté du Er hat gepredigt mit Saint-Esprit. Gnade Gottes. Il a prêché avec la grâce de Dieu. Und die Frauen kommen. Et les femmes arrivent. Und die Frau denkt, Et la femme se pose des hier seine questions. Kinder. Voici ses enfants. Eure Pastor. Votre pasteur. Traurig. C'est triste. Traurig. C'est triste. Und die Ehe Et le hat mariage, Gott gemacht. c'est Dieu qui l'a créé. Deswegen hat in Kana sein erstes Wunder getan, weil es müsste jetzt mal die Ehe gerettet werden, als allererst im C'est Evangelium. pour ça qu'il a fait le premier miracle à Canaan, parce que c'est d'abord le mariage qui devait être sauvé. Ja, das erste war die Ehe. Le premier miracle, c'était le mariage. Adam und Eva haben versagt. Adam et Ève ont échoué. Und Jesus kam neu. Et Jésus est venu. Und er sah, dass diese 2 Leute, die werden versagen. Et il a vu que ces 2 personnes vont échouer. Er hat gesehen, die werden versagen. Il a vu qu'ils allaient échouer 100%. à 100%. Wenn ich nicht da bin, Si je ne viens wir pas, verlieren. ils vont perdre. Jesus war da. Et Jésus était Er là. war eingeladen. Il était invité. Ladet Jesus immer in eure Zuhause ein. Invitez Jésus dans vos maisons. Immer wieder. Toujours Weil invitez-le. Probleme werden kommen, Parce que les problèmes vont aber der Herr arriver. ist die Lösung. Mais le Seigneur est la solution. Durch den Heiligen À Geist. travers le Gott Saint-Esprit. segne euch und Que segne Dieu sein vous Wort. bénisse et qu'il Amen. bénisse sa Hallo liebe Geschwister, ich bin Pastor David Usolo, Tutusch aus der Gemeinde JC Hoffnung, Penien in Aachen. Wir hoffen, dass es euch gut gefallen hat, dass das Video gut war und dass ihr das Wort, diese Botschaft gut entgegengenommen habt. Wenn ihr noch mehr davon haben möchtet und sehen möchtet, bitte like unsere Seite und dass ihr uns abonniert. Wir würden uns sehr freuen, dass wir uns wieder beim nächsten Mal sehen. Der Herr segnet euch, segnet euer Leben, bleibt gesund im Namen des Herrn und wir sehen uns beim nächsten Mal. Gottes Segen, wir zählen auf euch und wir wissen, wir werden uns sehen. Gott segne euch, bis dahin.